तो झीर बागर आम साई साथी हम पाठ पढ़ा बेलू दुहे दुहे को पसंद करते बुझे देख आम साई प्रति मत कहला तो विश्वास खुशी पागल अरे तो मोर ये कथा सुई सारी बापरे मो पाद तो तले लागुनी रे तो पुआ सहित मो झीर बागर अरे अतीत आम सांग हो डकाईटी करुले एमती समय आसला आज देखे मो झील सहित तो पुअर बागर जाऊँगी आम बंधु हवा समझे हे गलु रे दादा इसे केवल संभव है तोरी पर आज जो तुम भलो रास्ता चलुची केवल तोरी पर ए रास्ता तू मते देखी भाई तुम ए रास्ता मुनो ए रास्ता हमको निरूपमा देखे जे सदरे तारे पाई हम समस्त को जीवन बदली गला मैं सबुज से चलो देखी हमें वही काम दे मुझे कौन पता कहते ये उसी को अच्छा अच्छा ये सही कहो डॉक्टर को नहीं देखी अब डॉक्टर को ने खूब कम दिन में कैसे नॉर्मल कैसे भगवान को खूब चलो से भलो ही कहो काहिल देखलु ये आस्ती देखलु ये अरे मुझे तो जो भगवान को कथा कहे जहाँ उदाहरण दिए ये हो तो सही भगवान तो माने ये जगन्नाथ है ना सर मैं तो देखी मेरी कैसे चुरी होती जा हो आज तुम देखो मिल गया आज भगवान बोले तो पाद धरिबा को इच्छा होउची से दिन तो तुम जो गुरु दायित्व देइथिले से गुरु दायित्व तुम एमिति भाबे तुलाइबु ताबु केबे आशा करि नथिली साई की भलो पाठ पढाइछु भलो संस्कार देइछु पुलिस ऑफिसर कहइछु सुतो होची बाबा तुमको देखि मो छाती कोडे मोर ही जाउची खाली देखिबा को बाकी रहिला सुहानी सहित हम साइड बाहागर केबे हबो ना साई को वाई साईजी तांको बात तो मो सागर हबो सिन मो सोमे मु तांको स्त्री ए बोल बाबा भूली कहि देले अरे मते बाबा मु तो सभी हेबी हां मु पर सही कथा कोजे तमे मो सोमे मु तम स्त्री हिल ना तब भूली कहि ताने से उठे बाबा मोडा अर्जेंट में बाहर जाउछि दीदी पर फिरी भाई चलो तने संका दे मुझे दे ओमान पता करके भी चोरी करना चाहिए सीएम की रिएक्ट करेंगे मुझे भाई सेटा पाखरे दे हां से बागले आ बागले मागु देखिছি কিন্তু সেটা তার বাগলে নয় তোতে দেখিয়েন সে রিয়াক্ট করে পছরে তার কিছু কারণ রয়েছে এক সতক তাস তু কোন করিছো হ্যাঁ মুখে কইবি হ্যাঁ মুখে কইবি সে কোন চিন্তা করছি এ দুলে তো অনেক লোক দেখুছি একমাত্র তো যা তু দেখিছে রিয়াক্ট করা সতক কোমল তোতে দেখি চিৎকার করা কাই হ্যাঁ সে ভাগ্য প্রশ্ন উত্তর দেই পাইনি ছাড়া দউছি সেই ছাড় ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନ ଦେବା ଯାଏ ତୁ ଗୋଟେ ପାଦ ବି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବୁନି भूली जाऊँ एटा हूँ गोटे पुलिस ऑफिसर आज गोटे भाई हिसाब गोटे पुलिस ऑफिसर हिसाब से मुझे प्रश्न पचारूँ मो प्रश्न ठीक ठीक उत्तर दे
ଅକ୍ଟୋବର 28, 29 ଦି ଦିନ କାଳ ତୁ ଘରକୁ ଆସିନଥିଲୁ। କୋଉଠି ଥିଲୁ? ଏତେ ଦିନ କଥା ହେଲେ ମୋର ମନେ ଅଛି ନା? ତୁ ତ କହିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପିକନିକ ଯାଇଥିଲୁ। ହଁ ଭାଇ ମୁଁ ବା ବିକ୍ରି କରି ଯାଇଥିଲି। କୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲୁ? ଦି ଦିନ କାଳ କୋଉ ହୋଟେଲରେ ଯାଇଥିଲୁ? କାହା କାହା ସହିତ ଯାଇଥିଲୁ? ଆଉ କେତେ ଜଣ ଯାଇଥିଲ? ଏଟା କଣ ସବୁ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଇପାରିବି? ଆଉ ଦବୁ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ଝିଅର ଇଜ୍ଜତର ପ୍ରଶ୍ନ। ସେଦିନ ତ ପକେଟରୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲେଡ୍ ପ୍ୟାକେଟ ବାହାରିଥିଲା। ସେଥିରୁ ଗୋଟାଏ ବ୍ଲେଡ୍ କମ୍ ଥିଲା। କଣ କଲୁ ସେ ବ୍ଲେଡ୍ଟାକୁ? ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବି। ତୁ ତ ଜୀବନରେ ହାତ କେବେ ସେମିତି ହେଇପାରୁନା। ତୋ ପକେଟକୁ ବ୍ଲେଡ୍ ପ୍ୟାକେଟ ଆସିଲା କେମିତି? ସେଦିନ ତ ଜୋତାରେ ତ ଅନେକ ବାଲି ବସିଥିଲା। ଯେମିତି ନଈ କୂଳରେ ବୁଲୁଥିଲୁ। କୋଉ ନଈ କୂଳକୁ ଯାଇଥିଲୁ? କାହିଁକି ଯାଇଥିଲୁ? ତୁମ ନିଜ ତୁ ନେଇଛୁ ନା? ତୁ ତାକୁ ବ୍ଲେଡ୍ ଅତି ନୃଶଂସ ଭାବେ କାଟି ପକେଇଛୁ ନା? ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ନୃଶଂସ ମୁହଁଟାକୁ ସେ ଭୁଲି ପାରୁନି। ଆଉ ଯୋଉଥିପାଇଁ ତତେ ଦେଖି ସେମିତି ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ମୁଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନିକି ଆଣିଲି। ତୁ କମନ ଇଜ୍ଜତ ନେଇଛୁ। ତୁ ତାକୁ ବର୍ବାଦ କରି ଦେଇଛୁ। ତୁ ତାକୁ ପାଗଳି ସଜେଇ ଦେଇଛୁ। କହିଲେ ତ ମୁଁ ଚିହ୍ନିକି ଆଣିଲି। ମୁଁ ତ କେମିତି ଜାଣିବି? ଆମେ ତ ଭୋଜି କରୁଛୁ। ମୁଁ ସେଠି ଭୋଜି ଖାଉଥିଲି, ସେ ତା କଲେଜ ଥିଲା। ତୁ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଲୁ କେମିତି? ତୁ ଏବେ କହୁଥିଲୁ ତୁ ତା ନାଁ ଜାଣିଲୁ କି ଚିହ୍ନିଲୁ? ତାହେଲେ କୋଉ କଲେଜରେ କୋଉ ଝିଅ ଥିଲା ତା ନାଁ ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ତୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଛୁ। ତୁ ନର୍କକୁ ଚାଲି ଯାଇଛୁ। ତୋ ଭଳି ଖାଇକି ଖାଇବାକୁ ମତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି, ଲାଜ। ମଣିଷର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେଇଟା ମରିଯିବା ଦରକାର। ଆଜି ମୋ ବାପା ଭଳିଆ ମରିଯିବ। ମୁଁ ଜେଲ ଯିବି ହେଲେ ଏଇଟା ପାଖରେ ମାରି ଭାଇ ବାବା ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ବାବା ସେଇଟାକୁ ଦବା ଛାଡ଼ିବୁ। ଗୁଳି କରିଦେ ସେଇଟାକୁ। ସେଇଟା ବସି ରହିଲେ ମୋ ଆତ୍ମା କେବେ ଶାନ୍ତି ପାଇବନି। ଜୀବନରୁ ମାରିଦେ ସେଇଟାକୁ।